बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किला नतात के लोग 7 दिन तक बराबर जंग करते रहे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना मोहम्मद बिन मुसलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को साथ लेकर जंग के लिए निकलते रहे। पड़ाव में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को निगरान बनाते। शाम के वक्त हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी जगह वापस आ जाते। ज़ख्मी मुसलमान भी वहीं पहुंचा दिए जाते। रात के वक्त एक दस्ता लश्कर की निगरानी करता, बाकी लश्कर सो जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी निगरानी करने वाले दस्ते के साथ गश्त के लिए निकलते। कई रोज़ तक जब किला फतह ना हुआ तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहम्मद बिन मुसलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया, आज मैं परचम इस शख्स को दूंगा जो अल्लाह और इसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और रसूल भी इससे मोहब्बत करते हैं, और वो पीठ दिखाने वाला नहीं। अल्लाह ताला इसके हाथ पर फतह अता फरमाएगा और इस तरह अल्लाह ताला तुम्हारे भाई के कातिल पर काबू अता फरमाएगा। सहाबा कराम ने जब ये ऐलान सुना तो हर एक ने चाहा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परचम इसे दें, मगर फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को तलब फरमाया। इन दिनों हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आँखों में तकलीफ़ थी। चुनाचा लोगों ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि इनकी तो आँखें दुखने आई हुई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर फरमाया कि कोई इन्हें मेरे पास ले आए। तब हज़रत सलमा बिन अक्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो गए और इन्हें ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका सर अपनी गोद में रखा और फिर इनकी आंखों में अपना लुआब दहन डाला। लुआब का आंखों में लगना था कि वो इसी वक्त ठीक हो गईं। यूँ महसूस होता था जैसे इनमें कोई तकलीफ़ थी ही नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, इसके बाद ज़िंदगी भर मेरी आंखों में कभी कोई तकलीफ़ नहीं हुई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परचम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मरहमत फरमाया और अरशाद फरमाया, जाओ और पीछे मुड़कर ना देखना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो परचम को लहराते हुए किले की तरफ रवाना हुए। फिर किले के नीचे पहुंचकर इन्होंने झंडे को नस्ब कर दिया। किले के ऊपर बैठे हुए एक यहूदी ने इन्हें देखकर पूछा, तुम कौन हो? जवाब में इन्होंने फरमाया, मैं अली इब्ने अबी तालिब हूँ। इस पर इस यहूदी ने कहा, तुम लोगों ने बहुत सर उठाया है, हालांकि हक वही है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था। फिर यहूदी किले से निकलकर इनकी तरफ बढ़े। इनमें सबसे आगे हर्ष था, वो मरहब का भाई था। ये शख्स अपनी बहादुरी के सिलसिले में बहुत मशहूर था। इसने नज़दीक आते ही हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर हमला किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इसका वार रोका और जवाबी हमला किया। इस तरह दोनों के दरमियान तलवार चलती रही। आखिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इसे खून में नहला दिया। इसके गिरते ही मरहब आगे आया। ये अपने भाई से ज़्यादा बहादुर और जंगजू था। आते ही इसने ज़बरदस्त हमला किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर तलवार का वार किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इसकी तलवार को अपनी ढाल पर रोका। हमला इस कदर सख्त था कि ढाल इनके हाथ से निकलकर दूर जा गिरी। मरहब इस वक्त 2 ज़िरहें पहने हुए था। वो 2 तलवारें लगा रखी थी और अमामे भी 2 ही पहन रखे थे। इनके ऊपर खुद पहन रखा था। देखने के लिए खुद में आँखों की जगह 2 सुराख कर रखे थे। इसके हाथ में नेज़ा था, इसमें 3 फल लगे थे। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस पर वार किया और इनकी तलवार इसे काटती चली गई। इस तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इसे कत्ल कर दिया। मरहब के बाद इसका भाई यासिर आगे आया। वो आगे आकर ललकारा, कौन है जो मेरे मुकाबले पर आएगा?
حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف سے آگے آئے اور اسے ٹھکانے لگا دیا۔ خیبر کی جنگ ہو رہی تھی کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کا نام اسود رائی تھا اور وہ یہودی تھا، ایک شخص کا غلام تھا۔ اس کی بکریاں چراتا ہوں اس طرف آ گیا تھا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختصر طور پر اسلام کی خوبیاں بیان فرمائیں اور اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد یہ اسود رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر مسلمانوں کے ساتھ قلعے کی طرف بڑھے اور جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر! جب ان کی لاش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس غلام کو بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر خوش قسمت تھے، نہ کوئی نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، لیکن پھر بھی جنت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ سبحان اللہ! آخر یہ قلعہ فتح ہو گیا۔ اس قلعے کے محاصرے کے دوران مسلمانوں کو کھانے کی تنگی ہو گئی، وہ بھوک سے بے حال ہونے لگے۔ لوگوں نے اس تنگی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، ان قلعوں میں سے اکثر قلعوں کو اس حال میں فتح کرا کہ ان میں رزق اور گھی کی بہتات ہو۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبیب ابن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پرچم عنایت فرمایا اور لوگوں کو جنگ کے لیے جوش دلایا۔ نام نامی قلعے میں سے جو لوگ یہودیوں میں سے جان بچا کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے، وہ وہاں سے صاب قلعہ میں پہنچ گئے۔ یہ فتات کے قلعوں میں سے ایک تھا۔ اس قلعے کا محاصرہ 2 دن تک جاری رہا۔ قلعے میں یہودیوں کے 500 جانباز تھے۔ محاصرے کے بعد اس میں سے ایک جنگجو نکل کر میدان میں آیا اور مقابلے کے لیے للکارا۔ اس جنگجو کا نام یوش تھا۔ اس کے مقابلے کے لیے حضرت حبیب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اسے پہلے ہی وار میں قتل کرنے میں کامیاب رہے۔ اس کے بعد دوسرا یہودی نکلا، اس نے بھی مقابلے کے لیے للکارا۔ اس کا نام دیال تھا۔ اس کے مقابلے کے لیے حضرت عمارہ بن عقبہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے۔ انہوں نے ایک دم دیال کی کھوپڑی پر وار کر دیا اور بولے، لے سنبھال، میں ایک غفاری ہوں۔ دیال پہلے ہی وار میں ڈھیر ہو گیا۔ اب یہودیوں نے زبردست حملہ کیا۔ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو پسپا ہونا پڑا اور وہ ادھر ادھر بکھرتے چلے گئے۔ یہودی آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت گھوڑے سے اتر کر نیچے کھڑے تھے۔ اس حالت میں حضرت حبیب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری طرح ثابت قدم رہے اور جم کر لڑتے رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو پکارا اور جوش دلایا تو وہ پلٹ کر یہودیوں پر حملہ آور ہوئے۔ انہوں نے یہودیوں پر ایک بھرپور حملہ کیا۔ حضرت حبیب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن پر زبردست یلغار کی۔ یہودی اس حملے کی تاب نہ لا سکے اور تیزی سے پسپا ہوئے، یہاں تک کہ اپنی حویلیوں تک پہنچ گئے۔ اندر گھستے ہی انہوں نے دروازے بند کر لیے۔ اب مسلمانوں نے یلغار کی اور یہودیوں کو قتل کرنے لگے، ساتھ ہی انہیں گرفتار کرنے لگے۔ آخر قلعہ فتح ہو گیا۔ اس قلعے میں مسلمانوں کو بڑے پیمانے پر گیہوں، کھجوریں، گھی، شہد، شکر، زیتون کا تیل اور چربی ہاتھ آئی۔ یہاں سے مسلمانوں کو بہت سا جنگی سامان بھی ہاتھ لگا۔ اس میں منجنیق، زرہیں، تلواریں وغیرہ شامل تھیں۔ اس قلعے سے جو یہودی جان بچا کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوئے، انہوں نے قلعہ نامی قلعے میں پناہ لی۔ یہ قلعہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر تھا۔
मुसलमानों ने इसका भी मुहासरा कर लिया। अभी मुहासरे को 3 दिन गुजरे थे कि एक यहूदी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बोला, ए अबू अल कासिम, आप अगर मेरी जान बख्शी कर दें तो मैं आपको ऐसी अहम खबरें दूंगा कि आप इत्मीनान से किला फतह कर लेंगे, वरना आप अगर इस किले का 1 महीने तक मुहासरा किए रहें तो भी इसको फतह नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इस किले में ज़मीन 2 नहरें हैं। वो लोग रात को निकल कर नहरों में से ज़रूरत का पानी ले लेते हैं। अब अगर आप इनका पानी बंद कर दें तो ये लोग आसानी से शिकस्त मान लेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अमान दे दी। इसके बाद इसके साथ इन नहरों पर तशरीफ़ ले गए और यहूदियों का पानी बंद कर दिया। अब यहूदी किले से बाहर निकलने पर मजबूर हो गए। खून रेज़ जंग हुई और आखिरकार यहूदी शिकस्त खा गए। इस तरह मुसलमानों ने फतात के 3 हिस्से फतह कर लिए। अब वो शक के किलों की तरफ बढ़े। इसमें भी कई किले थे। मुसलमान सबसे पहले किला अबी की तरफ बढ़े। यहाँ ज़बरदस्त जंग हुई। सबसे पहले यहूदियों में से एक जंगजू बाहर निकला। इसका नाम गज़वाल था। इसने मुसलमानों को मुकाबले की दावत दी। इसकी ललकार पर हज़रत हबैब बिन मंज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आगे आए। इन्होंने नज़दीक पहुँचते ही गज़वाल पर हमला कर दिया। पहले ही वार में इसका दायां हाथ कलाई पर से कट गया। वो ज़ख्मी होकर वापस भागा। हज़रत हबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इसका पीछा किया और भागते भागते दूसरा वार किया। ये वार गज़वाल की एड़ी पर लगा। ज़ख़म खाकर वो गिरा। इसी वक्त हबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इसका काम तमाम कर दिया। इस वक्त एक और यहूदी मुकाबले के लिए निकला। इसके मुकाबले में एक और मुसलमान आए, लेकिन वो इसके हाथों शहीद हो गए। यहूदी अपनी जगह खड़ा रहा। इस मर्तबा इसके मुकाबले के लिए मुसलमानों में से हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो निकले और नज़दीक पहुँचते ही इस पर हमला आविर हुए। पहले वार में इन्होंने इसका पाँव काट डाला और दूसरे वार में इसका काम तमाम कर दिया। अल्लाह अकबर। फिर किसी यहूदी ने मैदान में आकर मुसलमानों को ना ललकारा। इस पर मुसलमानों ने नारा तकबीर बुलंद किया और किले पर हमला कर दिया। मुसलमान किले के अंदर घुस गए। इनमें सबसे आगे अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। इस किले से भी मुसलमानों को बहुत माल हाथ लगा। मवेशी और खाने पीने का सामान भी मिला। किले में जो लोग थे वो वहाँ से भाग खड़े हुए और इन्होंने शक के दूसरे किले में पनाह ली। इसका नाम किला बरी था। शक के 2 ही किले थे, एक अबी और दूसरा बरी। बरी में यहूदियों ने बहुत ज़बरदस्त हिफाजती इंतज़ामात कर रखे थे। इन लोगों ने मुसलमानों पर बहुत सख्त तीर अंदाज़ी की, पत्थर भी बरसाए। बाज़ तीर तो इस जगह आकर गिरे जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुट्ठी कंकरियों की उठाई और इसको किले की तरफ फेंक दिया। इनके फेंकने से ये किला लर्जा उठे। यहूदी भाग निकले। यहाँ से भी मुसलमानों को माले गनीमत हाथ आया। यहूदियों के बर्तन भी हाथ लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में अरशाद फरमाया कि इनको धोकर इस्तेमाल में लाओ। इस तरह फतात और शक के 5 किलों पर मुसलमानों का कब्ज़ा हो गया। इन जगहों से भागने वाले यहूदियों ने कतीबा के किलों में पनाह ली। कतीबा के भी 3 किले थे। इनमें सबसे पहले किले का नाम गौस था, दूसरे का वतीह और तीसरे का नाम सलालम था। इन तमाम तर किलों में गौस का किला सबसे बड़ा और मजबूत था। मुसलमान 20 दिन तक इसका मुहासरा किए रहे। आखिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ पर अल्लाह ताला ने इस किले को भी फ़तह करा दिया। इस किले से हज़रत सफ़िया बिनते ही बिन खुतब गिरफ़्तार हुई।
بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ اعزاز عطا فرمایا کہ مسلمان ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل ہوئیں۔ کموس کی فتح کے بعد مسلمانوں نے قلعہ وطی اور قلعہ سلالم کا محاصرہ کر لیا۔ دونوں کا محاصرہ 14 دن تک رہا، مگر دونوں میں سے کوئی شخص باہر نہ نکلا۔ 14 دن بعد انہوں نے صلح کی درخواست کی۔ اس شرط پر صلح ہو گئی کہ یہودی اپنے بیوی بچوں کو لے کر وہاں سے نکل جائیں گے اور بدن کے کپڑوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں لے جائیں گے۔ اس طرح یہ دونوں قلعے بغیر خون ریزی کے فتح ہوئے۔ مسلمانوں کے ہاتھ ایک بڑا خزانہ بھی لگا۔ خیبر ہی میں آپ کی خدمت میں اشعری اور دوسی قبیلے کے لوگ حاضر ہوئے۔ اشعری لوگوں میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور دوسیوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان حضرات کو بھی مال غنیمت دیا گیا۔ خیبر کی فتح کے موقع پر حبشہ سے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے۔ انہوں نے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ یہ اس موقع پر وہاں سے لوٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے، کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا، ان کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا مجھے خیبر کی فتح کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے آنے پر زیادہ خوشی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک پڑھنا اور سننا قبول فرمائے۔